Okay, so we have prepared 5 games for today's activity. Dapat may KJ or Papa uli na lang. We also have our prizes sponsored by Natay SM, Samsung, Regatta o Surplus, and various na mga trip to China madirihan. O Mual-Mual Sardine Run experience. Okay, let's go! For the first game, we need 5 volunteers. Sino ba yun? Hindi na tayo lang. The first game. Is everybody ready? Yes! This game is called Oh Baby Baby. With 5 diapers. Amo ni i-distribute sa each player 1 diaper each. Ang imong challenge, di mo igamit ang characterized nga prayer diaper. Ibutang na nimo diri ang to level. I-start na sa music ha, on my cue. Pero dapat ninyo suoton without using your hands. Any technique, bahala na mo dira, basta di gamiton ang kamay. Okay? Okay. Ready! Set! Patunga daw mo. Naninood na gipangtang ng wig. Set! On your mark! Ready! Oh. 5, 6, 7, 8. Go! Ibutang sa dili. Hoy, kung bati di hautik kay how na ba na? Isuot sa dalawa sa dili. Isuot na siya. Isuot na ba? Okay. Iupo sa siya, Manderson. Wala na siya sinutuloy. This is perfection. Si Ma'am Joanne na itong ipa-delivery ko inside akong ani akong first game. I love you. Sige! Parang hindi mo na ba ko delivery? Quack.